Bonjour, متتبع ديال قناة صاي فيزيك. الوغ اليوم غادي نديرو ان نوفو اكزرسيس سيغ دو كور ديال رياكسيون دو كيلكو ماتيريو افيك لير. ديجا درنا بروميير اكزرسيس، اليوم غادي نديرو اكزرسيس 2 اكزرسيس 3. الوغ غنبداو باكزرسيس 2. عندنا عبارات خصنا نجاوبو بفغي او فو. الوغ غادي ليكزرسيس يعاونوكم باش تزيدو تفهمو لو كور ديالكم. العبارة الأولى قال لك le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau de rivière. يعني أن le fer كيتأكسد plus rapidement يعني بالزربة في الماء ديال البحر هذا الماء ديال النهر. ألوغ هاد العبارة سي فغي، غادي نكتبوها هنايا فغي. ندوزو نمشيو للعبارة الثانية. La lumine est le produit d'oxydation du fer dans le dioxygène et protège le métal. C'est faux. La lumine c'est le produit de l'oxydation de l'aluminium, chez le fer. Alors, l'eau est nécessaire pour former la rouille. C'est vrai. L'eau باش تكون l'oxydation باش تكون لنا لا غوي. نمشيو للعبارة الرابعة. La formation de la rouille se fait en présence de l'air sec. C'est faux. L'air sec ما كيكونش لنا لا غوي. نمشيو للعبارة الأخرى. L'aluminium s'oxyde jusqu'à sa destruction dans l'air humide. C'est vrai. C'est faux. C'est faux. Le fer اللي s'oxyde jusqu'à la destruction ديالو في l'air humide. أما يعني هادي غادي نديرو هنايا سي فو. أن الألومنيوم كتكون واحد لاكوش اللي كتبروتيجي لنا لو ميتال كونتر l'oxydation كونتر لا كوروزيون. نمشيو دابا ليكزيرسيس 3. L'oxyde de fer est le principal constituant de la rouille. C'est un corps solide poreux. Cependant, poreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire il contient des trous microscopiques. Cependant, l'oxyde d'aluminium, appelé alumine, est un corps non poreux. La rouille. C'est la rouille فيه des trous micro des trous في دي ترو صغار بزاف. والأكسيد d'aluminium اللي هو l'alumine est un corps ما فيهش هادوك لي ترو. عندنا les atomes de fer ou d'aluminium une fois en contact avec l'eau d'oxygène réagissent pour donner l'oxyde de chaque métal. Des questions. عندنا question الأول c'est écrire les équations équilibrées de l'oxydation qui produisent des oxydes typés. La deuxième question, c'est on observe que plus le temps passe, plus le fer se transforme en rouille. Cependant, l'aluminium se recouvre seulement une couche fine grise sans être corrodé. Donnez une explication à cette observation. يعني اللي كنشوفوا بأن لو فير من الوقت ملي كيدوز كيتحول لنا لو فير لغوي، ولكن الألومنيوم كيتكون فوق منه فقط واحد لاكوش، واحد طبقة صغيرة بلا ما كيتقاس في الداخل، بلا ما بأنه ما كيوقع ليه لوكسيداسيون كامل. يعني شرح كيفاش اننا عطينا واحد ليكسبليكاسيون ديال هاد لوبسيرفاسيون. و لا تخوازيام اكزرسيس هو الاخر اون ديدوير اون ميثود بور بروتيجي لو فير كونتر لا غوي. يعني كيفاش نقدروا نحميو لو ميتال ديالنا اللي هو لو فير كونتر لا غوي. نمشيو للكيسيون الاول نعطيو بعدا ليكواسيون ديالنا. ليكواسيون شنو كتقول لنا في الاول؟ شنو عندنا لو فير Fe plus O2 شنو كيعطيونا؟ دوكسيد دو فير يعني Fe2O3. نديرو نيكيليبريوها. عندنا 3 هنايا ديال الاكسجين وهنا عندنا 2، يعني نضربو هنا في 2 وهنا نضربو في 3، يعني نضربو في 2 وهنايا نضربو في 3. هنايا عندنا
ولات شحال فوا بين ولات عندنا 4 اتوم ديال لو فير يعني نديرو هنا 4 نمشيو هادي ديالاش هادي ديال لو فير نكتبو دابا ديال الالومنيوم سي لا ميم نديرو الالومنيوم بليس او2 كتعطينا الومنيوم 2 و 3 يعني دابا يسيفي ديال اننا نيكيليبروه يعني نضربوه هنايا في 2 هنايا نضربوه في 3 سي لا ميم هنا ولات عندنا 4 اتوم ديال الالومنيوم يعني خصنا نرجعو هنا نديرو 4 يعني نضربو في 4 صافي هنا عندنا يعني 6 اتوم ديال الاكسجين هنا 2 فوا 3 هنايا 3 فوا 2 يعني 6 نمشيو ليكزيرسيس نمشيو لا كيسيون 2 On observe que plus le temps passe, plus le fer se transforme en rouille. Cependant, l'aluminium se couvre seulement d'une couche fine sans être corrodé. Donne une explication à cette observation. L'explication de le phénomène, c'est que la rouille, c'est une corps solide poreux qui favorise la continuité de l'oxydation de fer jusqu'à sa disparition ou jusqu'à sa destruction. يعني أن الغوي فيه دي ترو يعني فيه دي ترو ميكروسكوبيك اللي ما كيحميوش لينا لو ميطال ديالنا. بار كونطر لالومين هو واحد كور سوليد نون بوغوز يعني ما فيش هذوك لي ترو الصغار يعني ما فيش هذوك لي ترو صغار صافو دير يعني il protège l'aluminium ديالنا il protège le métal contre la corrosion. غادي نكتبو هادشي هنايا نكتبو داكشي نكتبو أن لا غوي نحاولو نعطيو واحد ليكسبليكاسيون لا غوي est un corps solide et poreux شنو كيدير qui favorise la continuité de l'oxydation de fer يعني jusqu'à sa disparition. Par contre l'alumine est un corps non poreux يعني ça veut dire يعني là c'est-à-dire il protège le métal. Il protège l'aluminium. هذا هو الجواب ديال الكيسيون. نمشيو دابا للكيسيون 3 هو الاخر. نديرو une méthode pour protéger le fer contre la rouille. لي ميثود اللي نقدروا نستعملوهم نقدروا مثلا نديرو ان بانتور مثلا ولا اون كوفر نديرو اون كوفر لو فير d'une couche imperméable
يلا الير terminal الير كوم مثلا كوم كوم لا بانشير يعني السيارة كوم لا بانشير نزيدو ان بوان. هكا نكونو وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. نتمنى لكم بون كوراج et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.